Bonjour et soyez les bienvenus. Je m'exprime, page 137. La séquence passée, je fais l'autobiographie. L'autobiographie est composée de 3 parties. Première partie, auto, ça veut dire soi-même. Bio, ça veut dire vie. Et graphie, ça veut dire écrire. Écrire sa vie soi-même. يعني كل إنسان يكتب حياته. يعني السيرة الذاتية. هذا le genre le récit il se caractérise à la troisième personne يعني à la première personne pardon نستعملوه في الضمير الأول اللي هو je نلقاو في النص في l'autobiographie نلقاو بزاف je ولا moi ولا les adjectifs possessifs mon, ma, etc. Dans lequel l'auteur et le narrateur est le même personnage. يعني الكاتب والراوي هو نفس الشخص. Dans cette séquence, on va voir la biographie. La biographie, l'auteur raconte la vie de quelqu'un d'autre, généralement à la troisième personne du singulier. La biographie تختلف على l'autobiographie. هذيك شخص يكتبها على نفسه وهذه الشخص يكتبها على شخص آخر. في هذه الحالة ما يستعملش جو، رايح يستعمل la troisième personne du singulier اللي هو il ولا elle. Donc نشوفوا un exemple. راح نشوفوا على رابح ماجر. Alors نشوفوا l'image bien sûr et on répond aux questions. Connais-tu le personnage de ces photos? De qui s'agit-il? هل تعرف الشخصية الموجودة في الصورة؟ ومن يكون؟ Alors هنا نقولوا il s'agit de رابح ماجر. Est-il célèbre? Pourquoi? هل هو مشهور? Oui, il est célèbre. Pourquoi? Parce que c'est un footballeur algérien talentueux. لأنه لاعب كرة جزائري ذات كفاءة. Troisième question. Sais-tu dans quel club et dans quelle équipe il a joué? هل تعرف في أي منتدى وفي أي فريق لعب رابح ماجر؟ Il a joué dans l'équipe nationale, لعب في الفريق الوطني, les clubs européens dans le FC Porto, Portugal, وأيضا المنتديات الأوروبية ومنها FC Porto اللي خاصة بالتابعة للبرتغال. Construisons à l'oral une biographie. Donc رايحين نخدموا une biographie شفهيا. À partir منين نخدموها؟ À partir de la fiche biographique de Rabih Majer. Raconte oralement, étape par étape, la vie et le parcours de ce talentueux footballeur. يعني من خلال هذه الافيش بيوغرافيك تاع رابح ماجر احكي شفهيا مرحلة بمرحلة حياة ومسار هذا اللاعب الكفء. بون يعني تقدروا تتوقعوا سؤال كيما هذا في الامتحان ولا في الفرض. يعطي لك اون فيش يقول لك اكتب فقرة. سي تري فاسيل ماشي حاجة واعرة. هنا عندنا لي تيتر هادو on les a commencé par des noms. هنا دوك كي نحولوها للفقرة رايحين نحولوا هادو الافعال كيما خدمنا في البروجي 1 درنا لا ترانسفورماسيون دي نون اون فيرب. نحولوا هادو لي نون نحولوهم من لي فيرب ونخدموا جمل. عندنا 1958 naissance de Rabih Majer à Hussein-Dey à Alger. هذه لا نيسونس ما نخليوهاش هكذا نقولوا رابح ماجر est né en 1958 à Hussein-Dey à Alger. نروحوا la deuxième date 1982 à 1986. هنا participation نحولوها نديروا le verbe نقولوا il a participé شارك. Il a participé à 2 coupes du monde avec l'équipe nationale en Espagne et en Mexique. يعني شارك في كأسين
للعالم مع فريق الوطني وإسبانيا في إسبانيا وفي المكسيك. En 1987, كيف هنا نقولوا, il a participé à la Coupe de la Ligue des Champions avec le FC Porto contre le Bayern Munich, et la même année il reçoit le Ballon d'Or africain. وفي نفس السنة تحصل على الكرة الذهبية الإفريقية. نروحوا en 1990 هنا عندنا كوب, يعني راح نقولوا ربح لا كوب ولا تحصل على لا كوب. En 1990 il remporte la Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe d'Algérie. مع الفريق الوطني تحصل على الكأس الأفريقية للأمم. 2004 في 2004 il est nommé ou élu meilleur footballeur arabe du siècle. في 2004 لقب بأحسن لاعب رياضي عربي في القرن. هذه هي الفقرة. بون نروحوا دوكا للبي. ماجر en 3 points, يعني ماجر في 3 نقاط. النقطة الأولى un des meilleurs joueurs algériens de l'histoire, واحد من أفضل اللاعبين الجزائريين في التاريخ. 2 النقطة الثانية un symbole, رمز, هو رمز, une légende, أسطورة, une figure emblématique du football, يعني شخصية رمزية لكرة القدم. عندنا célèbre talonnade qui portera son nom. هذه la célèbre talonnade نحكيها لكم يعني بإيجاز باللي في في سنة 1987 في هذه le 27 mai 1987 il a marqué un but d'une talonnade, يعني سجل هدف بالكعب تاعو. C'est un geste technique qui porte désormais son nom. سماوها هذه الضربة تاع الطالون اللي برجلو سماوها الكعب تاع رجلو الذهب, سماوه هو أطلق عليه اسم صاحب الكعب الذهبي نسبة إلى الرمية اللي ضربها وسجل بها الهدف. سماو أيضا هذيك الرمية سماوها لا ماجير. هذه هي القصة تاع الكعب الذهبي, صاحب الكعب الذهبي. نشوفوا دوكا اللي بعدها عندنا qui troisième ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, يعني معناها سفير اليونسكو للنوايا الحسنة. نروحوا لا بانك ديمو, بعض الكلمات أيضا راح نستعملوهم. les noms عندنا joueur, footballeur, sportif, une légende, un symbole. هادو باش نعوضوا pour éviter la répétition. ماشي chaque fois نقولوا il ولا chaque fois نقولوا رابح ماجر. On change le sujet. Chaque fois نبدلوا le sujet. Deuxième liste, les verbes. عندنا jouer يلعب, participer يشارك, marquer يسجل, remporte يتحصل على الهدف ولا يربح على لا كوب, وهنا gagner أيضا يربح. remporter gagner c'est la même chose. عندنا هنا les adjectifs, الصفات. célèbre يعني مشهور, très connu, grand يعني كبير, talentueux qui a du talent عنده الكفاءة, légendaire أسطوري, connu معناها célèbre, connu égale célèbre يعني مشهور. récapitulons لنلخص. en sous-groupe في مجموعة racontez brièvement le parcours du talentueux رابح ماجر. أنا كتبت لكم واحد دوكا نحطه لكم اللي يحب ينقلوا طبعا يوقف الصورة وينقل الفقرة. هذا رقم 1 وهذا رقم 2. رابح ماجر est né Rabih Majer est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football algérien. Il est né en 1958 à Houssindey à Alger. هذه l'introduction. Donc نروحوا le parcours تاعو.
طلعها شوية باسكو ما راهيش تبان مليح. Bon. عندنا هنا il a participé à 2 coupes du monde avec l'équipe nationale en 1982 en Espagne et en 1986 au Mexique. Il a effectué un geste technique lors de la Ligue des champions avec le FC Porto, Portugal, face Bayern Munich en 1987. Cette talonnade a porté son nom. Il reçoit le ballon d'or africain. Il gagne la Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe d'Algérie en 1990. En 2004, il a été élu meilleur footballeur arabe du siècle. En 2011, notre joueur international est devenu ambassadeur de bonne volonté à l'UNESCO. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.